इधर में मेरा ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर है ना से बस तुम को बस ये मुझे ऐसा ହଉ କୁହ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା କେତେ 1 ଏଇଟା କେତେ 1 ହଉ ଏଇଟା କେତେ 2 ଏଇଟା କେତେ 3 ଏଇଟା 4 ଏଇଟା 5 ଏଇଟା 6 ଏଇଟା 7 ଏଇଟା जमीन करबी तमे समिति करियो हैला मंचे आसे आनी छोटा छोटा करके हो ओ एक गला शिकार करी दुई तिला साथे तीन ताको पछरे गला बाबा देखिला बाटे बाबा केमती करे बाबा केमती आवाज करे बाबा केमती बोले केन होगे चारि चढ़िला आंब गछे पाँच पड़िला तळे छ देखि हसुथिला गोड़ी काढिला डाळे सात बांधिला घुंगुर नाची आठ गाइला गीत नौ चलिला नौका नहीं 10 मारिला कात हैला ए मु गाइले तमे असे अभिनय करियो हैला बुझिले छ हौ तो एक गला शिकार करी दुई तिला साथे दुई तिला साथे तीन ताक पछरे गला बाग देखिला बाटे चारि चढ़िला आंब गछरे पाँच पड़िला तळे छ देखि हसुथिला दोड़ी खेलिला डाळे सात नाचिला घुंगुर बांधी आठ गाइला गीत नौ चलिला नौका नहीं 10 मारिला कात हैला भल लागिला हौ ताली मार एबे समझ की उल्टा उल्टा संख्या देबे हैला जणे खणे जणे संख्या ठिया जा परे संख्या करे समस्त संख्या दीजिए ना संख्या काट दीजिए हां एक पाखरु 10 पर्यंत समस्त नंबर लाइन करके आगे प्रथम एक करो आगु दिया मैं नंबर बस आगे दुई तो पछरे ठिया हो दुई कार अछि तो पछरे ठिया हो तार तीन कार अछि तो पछरे ठिया हो तापर 4 हां तापर अछि तार 5
5 ଅଛି ତା ପଛରେ ଠିଆ ହବ। ତାପରେ 6 ତା ପଛରେ ଠିଆ ହବ। ତାପରେ 7 ତା ପଛରେ ଠିଆ ହବ। ଆଗେ ଆସ ଟିକେ 7 ତାପରେ 8 କାର ଅଛି ଯାଅ। ତାପରେ 9 କାର ଅଛି ଯାଅ। ତାପରେ 10 କାର ଅଛି ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ପଳେଇ ଆସ। ଏବେ ତାପରେ ଏଟା ଆଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାପରେ ପଛ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଥମେ 10 ଠିଆ ହବ। 10 ତା ପାଖରେ ଅଛି ଠିଆ ହବ ମାନେ ଆଗରେ 10 ଠିଆ ହବ। ହଉ କୁହନ୍ତି ଠିଆ 10 ପଛକୁ କଣ ଆସିବ? 9 ମାନେ 9 କାର ଅଛି ତା ପଛକୁ ଠିଆ ହବ। ଏଟା ସୁତାର ଦେଖାଅ। ତା ପଛକୁ କଣ ଅଛି? ତାହେଲେ 10 ପଛକୁ କଣ? 8 କାର ଅଛି ଠିଆ ହବ। 8 ପଛକୁ କଣ ଅଛି? 7 କାର ଠିଆ ହବ। ତାପରେ 6 ଠିଆ ହବ ଯାଇକି। ତାପରେ 5 ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ତାପରେ 4 କାର ଯାଅ। ହଁ ତାପରେ 4 ପଛକୁ କଣ ଅଛି? 3 କାର ଯାଅ। ତା ପଛକୁ 2 ତା ପଛକୁ ହେଲା। ଏଟା ତାହେଲେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା? ଆଗ ସଂଖ୍ୟା ନା ପଛ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ଯେ କରିଥିଲେ ଆଗ ସଂଖ୍ୟା। ଭଲ ଲାଗିଲା? ପଳେଇ ଆସ। ଏଠି ମତେ ଦିଅ 1 କାର ଅଛି। ମତେ ଦିଅ 1 କାର ଅଛି। 2 ଦିଅ 2 କାର ଅଛି। 3 ଦିଅ 4 ଦିଅ 5 ଦିଅ 6 ଦିଅ 7 8 ଦିଅ 9 ଦିଅ 10। ହଉ ସେଠି ହବ। ଏବେ ପଚାରୁଛି କହିବ ସମସ୍ତେ। 4 ଆଉ 6 ମଝି ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆସିବ? 5 ଜୋରସେ କହିବ। ଆଉ ଥରେ 4 ଆଉ 6 ମଝି ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆସିବ? 7 10 ତା ମଝି ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆସିବ? 9 ଭେରି ଗୁଡ୍ 8 9 ଆସିବ। ହଉ 2 ପଛକୁ କଣ ଆସିବ? 1 ଆଉ ଥରେ 2 ପଛକୁ କଣ ଆସିବ? 1 ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ 4 ଆଉ 6 ମଝିରେ କଣ ଅଛି? 5 1 10 ମଧ୍ୟରେ